जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। जय माँ सारला। जय माँ संतोषी। आज तांकरी जय जय गान करी मो जगत मंगल पाई गोटे शांतिर वार्ता देवी, गोटे स्नेहर वार्ता देवी, गोटे सदिच्छार वार्ता देवी, आउ जीव उद्धार मार्ग कहि। ओं शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। हे प्रभु कृपामय, आज मु अदेखा कथा कहि जहाँ आपण माने देखी नाहंती, जहाँ आपण माने शुणी नाहंती, जहाँ आपण माने जानी नाहंती, आपण माने कथा होची खोजुचंती, आपण माने बुलुचंती, आपण माने कथा होची तार निर्यास पाइबा पाई अनेक साधु संत महापुरुषंकर द्वारस्थ होइचंती। कि आपण को कहिथिबे तो कि आपण को कहि नाहंती, किंतु सेई अदेखा कथा कहिबी, खोली कहिदेबी। कारण समय आसिलानी विहन बंटार कथा कहिबी एवं सत्य जुग को दायद हबार कथा कहिबी। आउे आपण मान कथा होची निश्चिंत खुशी हेबे, निश्चिंत आनंद हेबे। बाबूरे ये कथा सुनिबा पाई जगत रे मात्र 5% लोक अछंती। कारण समस्ते अदेखा कथा को इच्छा करंतिनी, समस्ते चिंता करती आमे देखिला कथा को देखिबू, धरिबा कथा को धरिबू, मारिबा कथा को मारिबू, नबा कथा को नबू, आमे सब नहीं जीवू। किंतु अदेखा कथा को कई जन चाहती, जी अदेखा कथा को जानिबा को चाहे, धरिबा को चाहे, आ मन भितरे अंतर भावना रे जाग्रत करने को चाहे, से भली लोक 5% अच्छा। तेणु से 5 जनक भितर जी जड़े हेले निश्चिंत कथा होची अदेखा को धरिब, अदेखा को देखिब, अजपा स्थान को जीव, अजपा धीरे मनोनिवेश करिब। तेणु केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पलसुधा पंचायत भदिल ग्राम रे माँ संतोषी श्रीक्षेत्र ब्रह्मणाक्षर मंदिर अच्छी। से ब्रह्मणाक्षर मंदिर ब्रह्म निर्यास पाई, ब्रह्म जाग्रत पाई, ब्रह्म चेतना पाई, ब्रह्म अन्वेषण पाई, आओ ब्रह्म भाव रे रहिबा पाई, ब्रह्म भाव रे लीन हवा पाई आपण मानकु मु अनेक थर कहिछि। आपण माने आसंतु भदिल ग्राम रे संतोषी श्रीक्षेत्र ब्रह्मणाक्षर मंदिर मार अमीय लीला आ प्रभुंकर असीम कृपा अनुभव करी जांतु। आज मु अदेखा कथा कहिबी, आ जो कथा को समस्ते लुकायित रखिचंती ताकू खोली देबी। तेणु जदि आपण को खोलिबारे किछि कथा होची व्याघात हेइथाए, जदि खोलिबारे किछि आपण न जानि पारिथांती, तेणु आपण फोन टे दउची, से फोन माध्यम कहबे। से फोन टी हला 6371041934। तेणु से परम ब्रह्म जगन्नाथ पाखे निजक समर्पण करी आज मु वक्तव्य आरंभ करी। अदेखा कथा कारण कथा होची समस्त को देखुची, ताकू केही देखुना। से आमर जेतबळे वेद आरंभ हैला, से श्लोकटी कही ओं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं जेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार कथा से कही। तेणु से प्रथम लगी वेदरे। तापरे आपण मैंने जो पाठ पढ़ुंट अक्षर शिखुंट प्रथमे आपण कथा होची
ତିନି ଶୂନ ପରେ ଅ ଅକ୍ଷର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅଠୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଓ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ କେହି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଅ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିଛି, ଏ ଜଗତକୁ ତାରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ, ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଅ କଥା କହିବି, ଖୋଲିଦେବି ଆଜି ଅ କଥା। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଅଲେଖ କହିଲେ, ମହିମା ଅଲେଖର ପ୍ରଚାର କଲେ। ତେଣୁ କାହାର ମହିମା? ଅଲେଖ, ଅଲେଖାର ମହିମା। ଆଚ୍ଛା ବାବୁରେ, ଅ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଅ ଘର କେଉଁଠି? ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଅ ଘର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯାହା ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଗଲେ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲିବି। ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେଇ ଅ ଘର କଥା ଖୋଲିଦେବି। କାରଣ ମହିମା ଅଲେଖ, ମହିମା ଅ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହିମା ଅଲେଖ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ବୁଝେଇଦେବି, ଆଉ ଶୁଣେଇଦେବି। ବାବୁରେ, ମହିମା ଅଲେଖ ପରେ ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ସେ ଗୋଟିଏ ଘର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ବଣା ହେଉଛନ୍ତି। ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଅ ମୂଳରେ କାହିଁକି ରହିଲା? ଅର ଭାବନା କ'ଣ? ଅର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅର ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ? ଅର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଅଟି କିଏ? କେଉଁଠି ଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ଏବେ ଅଛି? ତେଣୁ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କଲେ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅକର୍ମ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇ ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ବଣା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କଲମ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଣାକ୍ଷର ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରାଜ। ଇଏ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ବଣା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣା ନ କରି ସେଇ ଅ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ, ମା ସନ୍ତୋଷୀର କୃପା ଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅ କଥା କହିବି। ସେ ଅ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିହେବନି। କାରଣ ଅର ଏତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ଅ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ, ଅ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅ ଏତେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅକର୍ମରେ ବାସୁଦେବ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅ ଘର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଅନେକ ବାଟ ଦେଇ କହିବି, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ସେ ନମ୍ବର ହେଲା 6371041934। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ଅଚ୍ୟୁତ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଥା। ବାବୁରେ, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯିଏ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅନେକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ଅଭିରାମ ଭଜନ। ତେଣୁ ଅଭିରାମ ଭଜନ କ'ଣ ସେଇ ଶରୀରଟି? ନାଇଁରେ ବାବୁ, ଅର ବିରାମ ନାହିଁ। ସିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଭଜନ କରୁଛି। ଯିଏ ଅଭିରାମ ଭଜନରେ ନିଜର ମନ ନିବେଶ କରିବ, ଯିଏ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଯିଏ ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ନେବ, ଯିଏ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଭାବିବ, ସିଏ ହେଲେ ଅଭିରାମ। ସେ ଅବିରତ ଚାଲିଛି, ତା'ର ବିରାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଘର କଥା, ସେ ବି ସେଇ ଅଘର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଘର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେ ଅଭିରାମ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କହିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କହୁଛି, ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ କୃପାରୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଅଘର ଜାଣିଯିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲି କହୁଛି,
खोली कहवाई समय हो जाइए तेणु से नंबरटी आप जोगाजोग करेंगे। आपण कथा हूँ आम घर हूँ केन्द्रापड़ा जिले में आउ पारादीपुर आसिले तारपुर पाखर भितर को आसबे, कटकू आसिले तारपुर पाखर भितर को आसबे, नेमाल को आसिले नेमाल पाखर 15 किलोमीटर दूर आपण कथा हूँ हलदियागड़ा दे आसिले आम घर पाखक 20 किलोमीटर दूर। तेणु कथा हूँ जदि न पाती आपण मान कथा हूँ फोन रे जोगाजोग करेंगे। अतत्व हूँ विशेष तत्व विराट तत्व, अ नाम हूँ विराट नाम, अभजन हूँ विराट भजन। तेणु से नाम कहीदेवी, अभजन कहीदेवी, घर देखईदेवी, को धरिबा कथा कहीदेवी। तेणु आपन जदि को धरिबे से अमणिया भोग खाइबे, ये अपढ़ा पढ़े, अदेखा देखिए, अरे लय लगेले ये जीव उद्धार हो, ये जीव परम सहित मिशीज। कारण ये जीव परम लीला करुँचे से टिके कथा जानापी, से टिके सूत्र जानापी आपण मानक समयर स्वल्पता दृष्टि आउ बहुत कथा रहीगला। मु आउ द्वितीय एपिसोड रे कहबी। आपण मान कथा हूँ देखंतु मो चैनल हूँ ओं ब्रह्म सत्य। ओं ब्रह्म सत्य को आपण सब्सक्राइब करंतु, कारण सब्सक्राइब न कले ओं ब्रह्म सत्य चैनल लुप्त हो गुप्त हो आपण ब्रह्म ज्ञान जानी परिबेनी। आपण को ब्रह्म ज्ञान जणाइबा पई ओं ब्रह्म सत्य चैनल कली, जगन्नाथ कथा कहली, विश्व ब्रह्मांडर कथा कहली, पिंड ब्रह्मांडर कथा कहली। आपण मान कथा हूँ ओं ब्रह्म सत्य को समस्ते सब्सक्राइब करंतु, आ समस्ते देखंतु, बहु परिमाणे देखंतु, ज्ञान उदय हब, भक्ति उदय हब, तत्व मार्गी हेबे, तत्व दर्शन करिवे। से जगन्नाथ पाखे समस्त मंगल कामना करी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय माँ संतोषी।